अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश्शैतान इल्ला क़लीला। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिदिल मुमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यिअतन यकुन लहु किफ़्लुम मिन्हा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो क्या गौर नहीं करते कुरान में, और अगर वो गैर खुदा के पास से होता तो ज़रूर इसमें बहुत इख्तलाफ पाते, और जब उनके पास कोई बात इत्मीनान या डर की आती है उसका चर्चा कर बैठते हैं, और अगर उसमें रसूल और अपने ज़ी इख्तियार लोगों की तरफ रुजू लाते तो ज़रूर उनसे उसकी हकीकत जान लेते, ये जो बाद में काविश करते हैं। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो ज़रूर तुम शैतान के पीछे लग जाते, मगर थोड़े। तो ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में लड़ो, तुम तकलीफ़ ना दिए जाओगे मगर अपने दम की, और मुसलमानों को आमादा करो। करीब है कि अल्लाह काफिरों की सख्ती रोक दे
اور اللہ کی آنچ یعنی جنگی طاقت سب سے سخت تر ہے، اور اس کا عذاب سب سے کرہ یعنی زبردست۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کچھ شک نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 87 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔